Hi guys, maagi na pod ko sa inyohang mga news feed. Unta inyohang suportahan ang ato ang video. Charas. So karon day guys, adlaw Sabado. So naa pod mi diri sa amo ang garden nga gitamnan og gulay. So kay Sabado man, sayo pod nakauli si Daryl gikan sa iyahang trabaho. So ni diretso na gyud siya diha sa iyahang garden. And ako pod is bag-o lang pod ko na human gyud sa ako ang gitrabaho. And dili na pod unta kumutabang sa iyaha kay murag kapoy-kapoy lagi, pero kay laing man so gitabangan na lang gyud nako siya dira guys sa pagpananom gyud sa mga pechay kay daghan-daghan pa gyud kaayo nga tanumunon gyud kay daghan kayo ang mga niturok. Salamat sa Ginoo gyud sa panalangin. And kana nga time guys is ulan-ulan gyud na siya, gataligsik, pero nindot man pod siya nga itanom gyud nga yun ana ang panahon kay aron mutubo gyud siya or dili siya mamatay ba, as in mabuhi gyud siya kay og konting init man gud nato na siya itanom. So dako kay siya possibility nga mamatay gyud kay labi na kay dahon-dahon. So mo na siya guys nga tama-tama ra gyud pod kaayo nga ning ulan hapon na pod nga pagkatanom, so aron dili siya mainitan kaayo gyud. And mao na among gibuhat karon guys, no. So kung mangutana mo anong wala ko ni duty, salamat sa Ginoo kay nag-decide na gyud ko nga dili na gyud ko mo duty matag Sabado. Nananghid na gyud ko nila kuya og ate. Salamat sa Ginoo sa ilahang pagtugot gyud nga diin okay ra kay sa ilaha nga dili na ko maka-duty kay lagi ang main reason gyud pud kaayo guys is kini laging mag-garden ko and makalpanglaba pud ta og Sabado, then maka-relax pud ang ato ang lawas aron dili pud kaayo tahago. So mani siya mong gibuhat guys karon nga adlaw Sabado. So amo na jud ang gitanom. So balik katong mga niaging video gyud nga ako ang gi-upload, so ningon ko nga siguro Sabado amo na ni siyang itanom. Then karon mo na gyud ni siya guys, amo na gyud siyang natanom adlaw Sabado. So nindot man gyud guys nga naatay itinanom no kay aron naatay anihon. So nindot man pud nga magtanom-tanom ta og mga gulay kay aron dili na ta magsige pud og pamalit kay pwede ra kay tang mangutlo diha sa ato ang tinanom. So mo na siya nga kahinumdum ko gibuhat gyud pud namo ni sa una sa bukid. So na gyud may magamit nga pang gulay gyud kay na may tinanom. So mo na nakanindot gyud guys kung naatay tinanom na gyud tay anihon og labi na kay kung mulihok ta dili gyud ta magutom, di ba? Singon gani ang pulong sa Ginoo, kung magtinapulan dili pa kanon. So mo na nga magkugi gyud ta aron ang panalangin sa Ginoo madagayaon gyud sa kanunay. So kining tanan guys dili na mo mabuhat kung wala ang kusog nga gihatag sa Ginoo. So mo ni nga ang tanan ra gyud sa Ginoo ra gyud og kana lang. Bye.